Ça va? On a mis retard bas de là. Ah, donc je m'excuse pour le retard. Voilà, on a oublié 16 heures de Dongourou. Tiens, non. Dongourou, on teste nos souffles. Bara bébé qui souffle. Tiens, non. Ça va? Ça va, Kouka? Kouka. Allez, on a sur un retard là. Je pense que Amina et Nyamaso fait au Sega donner Fara Kouka, tu vois, Mouna. Et mon yini, Kanumako. Ah! Iba. Ouais. Il est où là? Il est là, bonsoir. Iba, il est vraiment si souvent de Fili Mamadou Dene, Oumou Kamara Dene, Iba, Ibangana, Bamako, Ikado, Fitini, Uitagata, Kai Katidi, Mamsoma. Iba, au coffre, Amae Kafo, Ibina, Inyeshin, Kalama, Kosovo, Kalamino, Kara, Ibangaba, Flatcham, Animusuma, Uluka, Haminankoye, Iba Inyeshin, Kalama, No Kara, Iba, Tagalenia, me Kado, Watidola, me Batoli, Ani breakdance, Uluka, Femini, Abinaja, Iba, Kosovo, Ibamina, Ilanse, Ikadon, Don Hukum Konana, Iba. Ke donc la massa baye no kera abo masayata o ke wati men o ben galansoni mouvement rapologique malien o ben galansoni o lu doni nyogona ibabini nyeshi ika don rapuma dondoni ka nyeshi rapuma no kera iba ka taninga sugu na ke kai ani bamako nyogonche amamso mi ni o kera expert comptable folo musula kala mali kono ka mali ere esheka sudunu bata ika don kanani ayeka chake da chama feneke bayan fana ambaye ka fo iba ifa we afa denge folo iba o fene abade muso folo ye o de be ke sababu ye olu be den kelen dɔrɔn ne sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ u b'a tɔgɔ da Ibrahima Sissoko la n'o o be kɛ i mɔkɛ ye iba an bɛ to u tagalena u la iba ye k'a fɔ waati yɛrɛ se kama iba n'a ye rapu kanu a b'a daminɛ Kayi rappeur fɔlɔ minnu ni olu ye crazy boy ye ani a bɛna ɲɛsin olu ma ka gɛrɛ olu la dɔɔni n'o kɛra a bɛna i ka dɔn amical tagaliw daminɛ ni instruments ye ka taa bituw k'a la ka ci fan bɛɛ lajɛlen fɛ iba wan James Scofield a bɛna i ka dɔn iba layɛlɛ scène sanfɛ Kayi hukumu kɔnɔna na iba ka taa ni ka seginw kɔnɔ Bamako iba ye a bɛna groupe fɔlɔ kɛ o kɔfɛ a bɛna groupe filanan kɛ Turamagansi n'o kɛra iba bɛ ni ɲɛsin a ka carrière solo ma olu tɔw bɛɛ lajɛlen découragélen kɔfɛ iba ni ye a ta k'a lajɛ i ka dɔn lajarabili kɔni o binna i kan fayanfan ani bayanfan o de bɛ kɛ sababu ye i ka clip fɔlɔ i bɛna n'a ye ko ministère de la santé ni ka i ka dɔn u hakili lajigin kun jumɛn de la u t'u ɲɛsin banabaatɔw ma n'o kɛra i bɛ o clip ni o clip kɛra iba bɛna commencer ka sanayɛlɛnw sɔrɔ o bɛna kɛ ni mun ye min ye clash o bɛna fanga sɔrɔ o bɛna commencer ka don Mali kɔnɔna na iba o dobi a bɛna ban clash ma nka tagalen ɲɛfɛ a bɛna ni style min ni a bɛna créer ko i ka dɔn yɛrɛ fɔ ego trip an b'a se ka wele ten tɔn iba bɛna to o la fo i ka dɔn a bɛna collectif ani a bɛna collectif dɔ intégrer n'an b'a wele ko génération rap et respect GRR iba o kɔfɛ a bɛna i ka dɔn i ɲɛsin ale bi a ka carrière ma ani cɛba dɔ bɛna ɲɔgɔn ladɔn n'o ye Sidikiba Jabate min ni o ye kɛ a ka jelikɛ ni a dɔgɔnin ye ka da mun kan a bamuso in ni o ye i ka dɔn Umu ye o ka jeliba o bɛna kɛ Sidiki fa ye n'o ye Tumani Jabate le grand docteur iba bɛna i ka dɔn chance sɔrɔ ani Sidiki Jabate u bɛna évoluer kosɛbɛ iba wani Sidiki u bɛna u ka album fɔlɔ u bɛna u bɔ min ye ka dɔn filanan double album k'a bɔ Mali rap la iba bɛna i ɲɛsin double album ma ka da baara yɛrɛ teliya kan n'o kɛra iba a bɛna i ɲɛsin ale bi n'a ka biya rap ma a ma décourager a ma dabila a ma bila iba bɛna to o la min ye ka dɔn a bɛna kalan continuer o bɛɛ lajɛlen senkɔrɔ min ye gestion ye a b'o kalan n'o ye ka dɔn comptabilité ye iba bɛna to o kɔnɔna na ale bi ka misiki ka sanga sɔrɔ ni a ye n'o kɛra classe waati min na a bɛ fanga sɔrɔ iba wani a bɛna sa dɔ son dɔ bɔ ko mɔgɔ tɛ senna a bɛna i ɲɛsin o clip fana kɛli ma n'a y'o clip kɛ o de bɛna kɛ sababu ye k'a propulser o hukumu kɔnɔna na o propulser ni ye fanu ye a kanu dɔɔni a bɛna fɔ ko alhamdulilayi ko bi diɲɛ kɛra ale fɛ a bɛna bɔ ni son wɛrɛ ye ko alhamdulilayi o bɛ kɛ Mali hymne national ye n'o kɛra iba wani a bɛna continuer min ye ka dɔn a ma décourager a bɛna i ɲɛsin ka dɔn concert ma a bɛna concert fɔlɔ kasi fɔlɔ a bɛna olu minɛnw daminɛ fo kana trophée fɔlɔ minɛnw daminɛ iba wani n'o bɛɛ lajɛlen bɔra yen a bɛna i ɲɛsin international ma bi trophée 13 waati se kama sun tɛna se k'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a ka ca a ka ca fɔ a kumana o de ye lajɛjɛkulu bɛ se ka min faamuya non surtout vraiment i bɛ histoire dɔn hali ma pan virgule kunna i bɛ histoire dɔn yɛrɛ de vraiment c'est comme ça i ye baara kɛ non vraiment tu as félicité i ye baara kɛ hali concert don fanu bɛɛ content na bɛɛ ko k'i fɔ k'i bɛ wale ɲuman dɔn c'est normal vraiment que tu es l'un des animateurs au Mali i b'a ka parcours dɔn kosɛbɛ c'est normal voilà iba canti ko an t'a compliqué dɛ iba sɛgɛnna parce que mɔgɔw ka faamuya sɛgɛn ko hɛrɛ ye hɛrɛ ye ni i ye cɛba i bɛ diɲɛ misiki kɔnɔ misiki hukumu kɔnɔ i bɛ cɛba fɛn fɛn ta k'a lajɛ iba diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a bɛɛ bɛ sɛgɛn de n'i ma sɛgɛn i tɛ hɛrɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ iba bi ni mɔgɔw ye
i bɛ stade kɔnɔ i bɛ avion kɔnɔ i bɛ ka diɲɛ kobaw kɛ o dabali bɛ ban denmisɛnninw bɛ envier mais ne bɛ fɛ i da don fitinin na an ka ko in daminɛ ni i b'a yɛrɛ ka sɛgɛn fitininw ye. Bon ne yɛrɛ k'u daminɛ ka to ka y'a sɔrɔ studio tɛ yen bon o y'a sɔrɔ tubabukɛ dɔ tun bɛ na vacances ko Mario a bɛ bɔ Faransi ka na u bɛ na n'u ka biti cassette ye piano dɔ tun b'ale bolo Casio n tɛ b'a la hali sini o y'a sɔrɔ Cascool Boy ninnu ni Crazy B ninnu ni Big Bazar ninnu ni Sorofe ninnu ni Cross ni Onyx ninnu olu de tun bɛ rap kɔnɔna na Warriors ninnu ni Sada X ninnu donc olu de nana ne donna olu ka game de kɔnɔ donc o y'a sɔrɔ moyen tɛ ka rap ye an tun bɛ yɛlɛ piano tubabukɛ tun bɛ piano fɔ an bɛ dɔnkili da sanfɛ o bɔlen ni tubabukɛ taara jɛmɛ fɔlɔ dɔ tun bɛ Kayi ko Samba Jara bon o ka denmisɛnninw a yɛrɛ denw olu fana tun bɛ jɛmɛ fɔ donc olu tun bɛ na jɛmɛ fɔ an bɛ la jɛmɛ gansan ka rap an bɛ dɔnkili da o kan depuis o y'a sɔrɔ moyen tɛ yen ka tila ne tun bɛ gulon terrain na ka taa cassette ɲini na fo Dakar wɔlɔfɔ ka biti cassette wɔlɔfɔ machine dɔ tun b'u bolo u tun bɛ dɔnkili effacer ka bɔ biti kan kumakan effacer ka bɔ biti kan donc an bɛ dɔnkili da o kan ani James Kofi ka studio dɔ fana tun bɛ yen n'an taara o biti cassette san CD ani cassette ka bɔ Dakar o y'a ye an m'an gulon terrain la ka taa dɛ ne kɔni n bɛ gulon terrain la ka taa dɔw yɛrɛ b'i filɛ zon ye taatɔ la k'an gulon terrain na fo Dakar ka taa biti cassette ɲini ka na donc n biti cassette na san an bɛ na James Kofi ka studio kɔnɔ yɔrɔ an bɛ arrangement kɛ studio de kɔnɔ ka morceau refrain da ka tila ka couplet da non biti bɛ k'a la i bɛ couplet da ka refrain enchaîner ka tila n'a banna n'i y'a jɛ dɔrɔn o ye bannen non enchaînement dɔrɔn de tun don ka rap an degera amical kɔnɔna la James Kofi tun b'an bila rap la donc n'an bila rap la a bɛ biti kala n'a ye biti fili dɔrɔn i b'a minɛ o y'a minɛ refrain k'a fɔ ko refrain ko t'a la couplet ko t'a la i bɛ refrain ni couplet bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na non o de ye ne formé yɛrɛ parce que moyen kun t'an ye n'anw ma rap kɛ tasumaninjɛ de camancɛ la voilà d'accord Iba o ye Kayi gɛlɛya fitininw ye ale i nalen Bamako c'était encore plus pur e fɛ ka mun fɔ n tɛ se k'a fɔ c'était encore plus pur an k'o fɔ ten dɔrɔn an k'o latɛmɛ ten non Iba c'est que an bɛ baro dɔrɔn de la ayi baro an bɛ baro de la ni baro y'o na e bɛ baro Iba n bɛna fɛn dɔ f'i ye Aïcha écoute parce que moi je dis n'a fɔ mɔgɔw ye ne b'a fɔ ne bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔw ye il faut pas que les gens mɔgɔ k'a dɔn mɔgɔ k'a bila o kunkolo la ko Iba i ɲɛ bɛ jama min na kɔ ko hinɛ jama de don quoi hinɛ jama tɛ c'est pas parce que a ye dili kɛ tan a ye dili don ta ko don i b'a c'est imposé a gɛlɛyaw de kɛ mais j'aimerais montrer à ces jeunes k'i bala don wajibi de denkɛni bɛɛ ma o ye wajibi diɲɛ bɛɛ ma merci fo ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka kɛ barikaden ye duwawuden très bien fo ni mɔgɔ min tɛ bangebaga nafa dɔn merci bon ni musique ko tɛ ɲɔgɔn sira la o tɛ ɲɔgɔn ye sira la peut-être dɔw bɛ se k'i kanu o sira fɛ dɔw bɛ se k'i kanu i ka talent kama très bien dɔw bɛ se ni ne y'a mɛn bi ko mɔgɔw b'a fɔ ko Iba tɛ se dɔnkili da la ne b'a fɔ ko kunkolo wuli don parce que depuis i ma wolo rappeur mun b'o san olu si tɛ se ni Iba ye depuis tubabu ninnu ka taa ne Iba o ɲɔgɔn na voilà d'accord sisan ne ko i tɛ fɛ ka histoire min fɔ dɛ histoire in ne de y'a fɔ quoi c'est que mɔgɔw k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ histoire in nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ de a ka fɔ a tɛ fɔ bilen dɛ bon a tɛ fɔ bilen parce que i ye fangafin mɔgɔw b'a ye i ni Diffresh i n'u tagacogo de tun ye kelen ye les gens fɔlɔ ne tun bɛ groupe fila de lamɛn yɛrɛ kosɛbɛ Tatabaw ni fangafin Ramses kun ye n ka idole ye Diffresh kun ye n ka idole fana ye côté rythme ni fɛnw na côté n bɛ refɔsili minnu kɛ parce que Ramses ninnu tun bɛ rap engagé de kɛ révolution ni fɛn ninnu i b'a ye ne ka ministère de santé ni rébellion ninnu ye bon Tatabaw ye Espérance di yan fangafin ye Espérance di yan mais fangafin anw kun y'an ka groupe tɔgɔ kɛ Black Authority groupe tɔgɔ kun ye Black Authority ne ni Ya ani n fa mais les trois mangasi était composé de 4 membres Black Authority anw kun ye Black Authority Habib Bala Habib Black Authority bi ale bɛ fɛn électronique ni fɛnw feere bon an naaninan ye o ye n fa ye o ye Bingini Bagaga yɛrɛ dɔgɔnin ye a dɔgɔnin fa kelen ba kelen Bingini Bagaga an kɔrɔmuso de anw b'an ka représentation kɛ Bingini Bagaga ninnu fɛ Kayi a dɔgɔnin o kɛra gendarme ye an b'a fɔ ma Menelik n fa big up à lui big up à Ya Tura Mangasi avec lui n ye expérience caman sɔrɔ Ya an bɛ taa vacances la ale fɛ Sikaso bon un jour ne de taara an taara fangafin ka concert dɔ tun bɛ fili Sisoko la parce que wagati palais ninnu ni fɛn ninnu tɛ ka olu mɛnna concert in présenté an bɛ Baradox fo de passage Baradox de tun ye concert animé donc
n'an taara an ye jamais don fanga fi mɔgɔw fɛ ne taara proposition de k'u ye donc e taara depuis tilegan fɛ an taara an ye jamais don an ye jamais don différence ninnu fɛ yen bon u ko ne bɛ jeu su fɛ bon an taara concert kɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ 100 bɛ di ne ma ka taa école la cɛ ne ye 50 don Sotarama na ne ni ya n ka élément turama ka sigi jɔ n'o ye donc ne ye 50 don Sotarama na an taara ne yɛrɛ tun bɛ tubila na quoi cɛ an nana dɔn an y'an tɔgɔ lisi ka u y'an don bon an donnen yɔrɔ intercom bɛ excité jouer nɔfɛ ne bɛ ka tugu bɛɛ kɔ bɛɛ fangafin manager kɔ na jouer ça ni ninnu bɔra yen dɔrɔn fangafin de bɛna yɛlɛ timing banna ka ban tellement ne ye cɛnin tɔɔrɔ ne y'u ka manager tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ a ye gardiw bila ka ne fili kɛnɛ ma donc gardiw ye ne fili kɛnɛ ma 50 tun bɛ ne k'o binna cɛ i b'a faamuya donc 50 tun bɛ ne k'o binnen dugu ma an y'a wagasi sisan fo Sarmoro Keta da la Hausa na sen na an kɛlen ka wagasi fo sen na an sera an ye mi-temps min cɛ fo ne senkolo bɛ yɛlɛ an ye mi-temps kɛ Sarmoro Keta da la o donni kama joueur bɛ donni da min f'a ɲɛsinnen don ɲamanto ma de ne ni y'an sigi yen donc ne tun t'a dɔn o don ko an bɛna nin ye fana fa n ye sigi an mi-temps yɔrɔ fo ka tila ka yɔrɔ faamu to yen donc yɔrɔ diɲɛlatigɛ tɛ faamu ne sera so yɔrɔ min dɔrɔn ne binna fɛngɛ la fatigue générale ne minɛ ne bɔra ka bin u taara ni ne ye mais y'a ma dimi kɔrɔ 50 tununi na n'an y'an ta tigɛ ɲɔgɔn na Filabo Sissoko fo Mɛntakura stade la an bɛ se yɔrɔ o y'a sɔrɔ an da tigɛ ɲɔgɔn na parce que wari tunun na quoi ya donc ne nana an taara so dɔrɔn u taara ne dɔgɔtɔrɔso la donc u ye fɛnw kɛ ne la u ka fili ni fɛnw kɛ ne la réanimation a ma ɲinɛ ne tun bɛ sa walayi donc finalement ne ye n t'o la n bɔr'o la tuguni n ma découragé an bɛ to ka taa jɛ don ne fɛ yen bon ne ni Talibi taara jɛ don ne fɛ yen don kelen cɛ an taara sɔrɔ pasi t'an bolo cɛ jɛ don ne an bɛ ka miiri san bɛ ka na dɔrɔn jɛ don ne 100 biyɛn bɔ ka d'a ma gros big up à lui jɛ don a ka wari caman kan ka sara jɛ don ne walahi an bɛ yen nɔ an ye ale de ta ka taa jɛ don ne ka émission na dɛ retour an b'a tagama sen ka bɔ jɛgɛfɔ la ka taa photo walayi aw don dɔrɔmɛ 1 kun t'an ne Talibi dɔrɔmɛ 1 kun t'an kun c'est à dire an bɔra dɔrɔn k'an jɔ san bɛ ka na an jɔ jɛgɛfɔ butigi danni na dɔrɔn ka san minɛ jɛ don ne i b'a fɔ k'a Ala ka ku i b'a fɔ k'a dɔn de quoi a ko k'a ye na de an bɛ 100 biyɛn bɔ dɔrɔn k'a di Talibi ma k'a ye kini b'a k'a ye Sotarama ta cɛ mɔgɔ tɛ se ka ɲinɛ nin don kɔrɔ Talibi m'i gosi dɛ non a ma gosi non mais wagati kɔrɔkɛ ɲuman kun don a kun ka ko man ca donc finalement an ye Sotarama ta o la ka taa bon o de kama vraiment cɛ jɛ don ne ye min kɛ ne yɛrɛ ye quoi ne tɛ se ka fɔ ka ban mais Iba waati dɔ la émission dɔ tun b'i bolo k'i kɛra animateur bɛɛ ye ne émission bɛɛ kɛ ne tun bɛ Sara domicile ne tun bɛ Sara domicile ni fɛn ninnu kɛ walayi olu caman bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ émission dɔ fana kɛ radio dɔ la waati dɔ la walayi rappeur tun b'i la i k'u bila kuma ni freestyle ni freestyle ni clash la awɔ balodogɛ fɛn na ne ye fɛn bɛɛ kɛ et puis clash kɔngɔ la n delila ka n album kan ka bɔ lundi je faire ça album yan'o ka bɔ lundi Balodi ye n bila clash la gros big up à Balodi aussi Ismaël Balo vraiment a ye ko caman kɛ n ka carrière kɔnɔ ale ni jɛ don ne vraiment kuma tɛ n yɛrɛ de quoi bon an y'olu caman kɛ ka tɛmɛ fɛn caman Carrefour kelen in kɔnɔna la u tun bɛ appareil branché Arasba ci bɛ to k'a ka émission kɛ yɔrɔ min 11 mai kɛ yɔrɔ min i b'a kalama k'u tun bɛ appareil ne ni fɛngɛw DJw ni fɛnw tun bɛ jɛ ka appareil branché walasa n ka jouer k'an bɛ jɛ ka branché ɲɔgɔn fɛ walasa n ka jouer ni mun ko c'est à dire ne denmuso de warabu ka dɔn ne bɛ yɛlɛ David y'a fɔ David ni David delila ka interview dɔ kɛ David jɔ David Crazy David David kelen ne bɛ David ka so jɔsi rapu kama k'a den bamɔ rapu kama fo muso ka taa sugu la ka na k'a ka salon bɛɛ jɔsi ka kɛnɛmana jɔsi ka samaraw bɛɛ ko cɛ Iba mais nin bɛɛ kɔfɛ sisan Iba kelen ka na ni alhamdulilayi ni fɛnw ye ni ko commencera ka ɲa e ka kasi fɔlɔ dir'e ma don min na a kɛra cogo di de bɛɛ b'a dɔn ko kasi fɔlɔ ne tun tɛ mun sɔrɔ quoi cɛ ni yɛlɛko dɔ fɛ a ma ɲi don kelen an ka tubabukɛ dɔ de nana ka na k'a mago bɛ orphelin na quoi k'an ka yɛrɛ kɛ orphelin ye quoi i m'a fɔ k'a bɛ droit d'an ma quoi ne ni Talibi k'a bɛ droit d'an ma ko n ka cɛ ko an m'a yɛrɛ kɛ orphelin ye ka kɛ i n'a fɔ an bɛ rap kɛ quoi orphelin rappeur quoi cɛ k'an ka tulu nɔgɔ k'an yɛrɛ la ka fini farafaralen don cɛ an fana tulu nɔgɔ k'an yɛrɛ la o y'a sɔrɔ Talibi ka kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen cɛ ko i t'a dɔn les chats o y'an gosi
c'est eso tuwage ça 1 million de dia ouais wa kemere dia quoi est-ce amana 100 000 de tel calme donc maintenant 100 000 dirham nga ci ala de 50 000 sur caché wakati ni 100 000 la talio ne so so soro le non nga je ni sira ka furu so soro le grame sego grame wuluga ma yoro ko on tara ko film ko tuwaga on film anyo émission ke cɛ don o don ne kɔnɔ bɛ gan ne bɛ to ka YouTube feuilleter sisan ni sisan nama bɛ yɔrɔ min na ni ka sɔrɔ image kɔrɔ tɛ yen fo n bɛ jɔrɔ o bɛ ka ɲininka an bɛ ka fɔ an ye orphelin de ye an bɛ arabu de kɛ tɔkɛ fɛn o fɛn an y'o bɛɛ fɔ an ma dɔn kojugu fɔ an ka carrière i bolola ka sɔn sɔn ne bɛ to ka don Google ni YouTube kɔnɔ n'a tɛ yen quoi a kana se ka effacer. Trop. D'accord, mais maintenant non mais kɛmɛ naani sara balani fɔlɔn fɔlɔ ka so James Kofi yɛrɛ min na ne ka kaye ne bɛ taa mɔmuso la wuli dugu tila fɛ kɛmɛ naani di yan ka taga James Kofi ko ali sini kɛmɛ naani min minɛ n'i m'a di yan i tɛ jouer ne bɛ mɔmuso la Traoré kɛmɛ naani di yan sisan James Kofi ko n'o tɛ ko n tɛ jouer walayi a b'a di semaine tɛmɛ ne ma kɛmɛ naani sara n k'o t'a la n'i bɛ jouer don o don kɛmɛ naani non mais c'est pas possible mais Iba alors mais ça i ka caché yɛrɛ i ka dɔnkilida caché proprement dit Iba an bɛ fɛ k'i ta ka taa concert kɛ ça a été comment a fɔlɔ ne ja wulila parce que Caravane A de nana ta Caravane A nana ta 7 millions mɔgɔ min tɛ 50 000 yɛrɛ sɔrɔ caché u nana dɔrɔn ka na ne mamuso kɔngɔ dɔrɔn ka na tɔngɔrɔ o y'a sɔrɔ alhamdulilayi de bɛ elle était contrôleur i ka sɔn jumɛn tun bɛ i ti la wagati alhamdulilayi alhamdulilayi tun bɛ iti la ni mɔgɔ tɛ senna ani cɛ sɔn ma lamɛn donc u nana à l'époque ma grand-mère elle était contrôleur général adjointe des services publics au Mali donc maintenant c'est une femme expert première expert comptable au Mali donc en Afrique de l'Ouest aussi a kalanna trop donc ale de ye ne fili ka taa gestion na donc ale nana u y'a discuter cɛ ale ko k'i to 50 000 ni 25 000 la ka taa fo 7 millions na ayiwa tiɲɛ na arabu y'a continuer i bɛ ka yiriwa o y'a sɔrɔ kalanko fa de b'a la ye n'a ye tableau labɔ dɔrɔn n'an ka filo kɛ n'an ka anglais kɛ paf ne bɛ n cun jardin kɔfɛ dɔrɔn ka boli ni kalannɛgɛ bɛna don min na an bɛ kalan kɛ ni kalannɛgɛ tɛna don min na n bɛ pan ka don jardin kɔnɔ an bɛ boli. D'accord, au dilen ma Iba et toi-même tu te dis ben non nana kana bɛɛ da n mamuso ɲɛkɔrɔ n ko bon n bɛ fɛ ka dugawu de sɔrɔ awɔ n'i bɛ min k'a la k'a la awɔ d'accord voilà a y'a tila bon i fa yanfanw dɔw bɛɛ ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ kana se nin wari ma yɛrɛ a tila i somɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ y'a tila a tɛ tɛmɛ o kan bon olu tɛ kobaw ye quoi Iba hali bi an bɛ to o kɔnɔna na Iba tiɲɛ fɔlɔ ka don avion kɔnɔ a ka musique la a kɛra cogo di ani avion don kɔnɔ a kɛra cogo di c'est sûr olu fana ye question yɛrɛ su non mais o siɲɛ fɔlɔ ka don avion kɔnɔ je pense que est-ce que a ma kɛ yɔrɔ jumɛn de Abidjan don Abidjan n taara Abidjan fɛngɛ dɔ la ni Mulenge ne ni Mulenge de taara fɛngɛ la renseignement dɔ la Abidjan ne ni Arafat tun kan ka featuring kɛ No Limit remix quoi mais après a ma kɛ o y'a sɔrɔ ne n'a kun ka di a nana Biblox ni fɛnw na bon ne yɛrɛ accompagné a ma concert ni Biblox ni fɛn bɛɛ la fo a waati ala ta polisi la a ye problème dɔ sɔrɔ voilà ne de tun don après a ma se ka featuring ma se ka bɔ bon waati la ne taara Abidjan yen nɔ n ye kow ye ne bɛ avion kɔnɔ ne bɛ fɛ k'o de dɔn i siɲɛ fɔlɔ i ma siɲɛ fɔlɔ ka sen don avion kɔnɔ non foyi ne siɲɛ fɔlɔ ka sen don avion kɔnɔ dɔrɔn bon moi ne y'a ye k'a fɔ nafa bɛ ko in na dɔrɔn a banna musique la dɔrɔn et puis ne y'a dɔn k'a fɔ don dɔ la nin récompense bɛ nalen quoi ouais d'accord allez Iba an kɔni b'a dɔn an bɛ don min na i komi bi i tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ bi connexion jumɛn bɛ i ni diɲɛ artiste ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ fɛ e ka rapu ye connexion da jumɛn ni da jumɛn yɛlɛ e ye min yɛrɛ jara i ye kosɛbɛ a y'i touché kosɛbɛ bon ne ka connexion ye ne ka rapu ye connexion ba de dayɛlɛ ne ye bi bi na o pays tɛ yen Afrique de l'Ouest francophone anglophone connexion tɛ ne la yɔrɔ min chaîne internationale tɛ yen connexion tɛ ne la yɔrɔ min na
producteur T, label T, maison T, connexion T narum. Kata Paris, faut États-Unis, faut Asie. Femme, nous avons une nouvelle génération de 100 coups, beaucoup chaîne internationale, c'est un coup de l'eau. Mais la guerre, nous avons moi je te revois, mais oui, avec la déclaré. Ni avons clip on a trombé fligata. Non, tu seras moi demain là. D'accord. Non, baké. Connexion B. Par exemple, c'est ça. Connexion nous jarane ni connexion B. Oui, ni américain on dit connexion. Kosobe. Parce que compagnie chama américaine non nous be baraka ñoo fait. Nous ñoo don nous ñoo don à travers na dokara clipo. Au 2016 n'talé non. Compagnie chama comme français. Amérique mais ah bon il y avait piège langage parce que anglais ne tout anglais mais parce que quand on fait anglais kala nga sorga na do ka game ngono bo game no fle fagali bo game ngono trop voilà donc ni do ka game ngono jaw ka fika do ka ka geto kono ya post mo jigi ko sayna nipsey jigi na uyulu jigi bo fagali bo ka fena yi sanga soro bi jigi bon ni manyo bo ka game fe parce que amano ngam jengadi yeta ba kono re alors mais amba label chama bora ba no fait à un moment donné il va cliquer ma label cha tour avec label bid mais cliquer les mal ma dega déclarer ko label comment mon ma so depuis ne ka carrière damné ne nga carrière financière ka c'est niveau ma ne label te sega be ne ka terrain de vie to na ne label te sega be parce que ne warim do la label sega do la awo ne be karaka ko mun ke nga musique la label sega ke ne be carrière ka featuring mun sara ina fo ka voyage sugu do ke ka ta clip sugu do donc er de ben bek fait bek er de ben bek tanto ma kan te gara kan musa do fola ay na on e kan musa non tiana mo ko di faire sur la femme na bi faire do il be faire clongateur ne be war yere de boga do nga musique la parce que ala ma métier wore fana no gagne comme so la nini nyento on la traverse ka entreprise ou créer ka immobilier ou damné et kani nga filière fin benga et prestation service in fin ani commerce général fin fait benga label ko nala à travers ma musique ñolu soro donc il be war do musique ga musique là toujours donc du fait que label tsoko label kele contrat jar mo bolo abe artiste faka abe artiste faka parce que ite ce ko régime suit quoi kele nous i ka son ni album préparé ça ni album amu kungolom ne o babla krefe il est sans raison. Fanon nous disait qu'il y a. Fanon de guérir timno, biniga fanon blanc. Quel flana est bien. Il y a son bon faux, mode la 4 mois, 5 mois, faux luka autorisation. Ou dati jandodi. Ou fana tisse kabe. Ouais. Il y a fanon tche. Ou tla caché sous do fana fort. Moi reti tire. Katla staffu, moi tan gelengi ga staffu. Jomo bié d'avion beta, coupe artiste la voyage. Ça era mo artiste ka do boga jamalo kuma te oluka do fara jamaga et bubu kana critère badene et puis ika YouTube ita royalty ita nombre de vie soro war do kon di madro ki soro d'accord ya famia donc ko ka cha doro na boro ka cha sa bugu munyasi artiste ka concert caché ma ye bugu nyasi odla bugu nyasi ma artiste concert showcase al ni faille la jouer baptême na ko so il est 20% ye donc label a tse ka ben quoi parce que les artistes sont tellement des brouillons ici do be artiste à la oro ou ka vivre organiser l'inter ou artiste à organiser l'inter yo lu sien doron à la bas tribunal parce que ou fait tse ka so yo bitibla ki ga rumba ke ye ki bogara pour la ke rumba la ka tibla rumba la ki ko ka jagoya ko parce que ko lu bo album de fait d'accord et donc c'est ola donc vous pouvez forcer ka texte do ibolo ka fait do ibolo ka ta instrument gla ka beatmaker congolo ta ka nulu sigi do ibita fufu ni ka fanu fli nyonga che ma che karsa donal la mais label de gide ulu ta kalama donc ne re ya se ka baraka mo bolo ka umsa itse kan sanu ban sura ki baraka mo bolo se ka gewa d'accord na ma nyeti se ka baraka mo bolo e nani yere tay ni yere ka label d'accord e bolo ni ko munu flani ulu ka ni ko munu ke différence même na ke ni label ni na artiste nya ele di peut-être abena jouer mo chamanga parce que nemna artiste blog ko na faso e baro ne ka labeni plateforme do na kala amna les conférences de presse ka o lase abena o Spotify no artiste be encourage na barakala imara baram ke ni kalo sara yere se ga yere sara para Orange Money mo jeban ko lo ga war sara way bi fefe ye be
accès bɛ d'i ma code dɔ bɛ yen i bɛ don ka YouTube kɔnɔ k'i ka YouTube vérifier numéro min sɔrɔ i b'a compter i ka wari cɛ i b'a tigi i b'a sɔrɔ. Namara t'a la foyi t'a la. Namara jumɛn hali n'an tɛ ɲɔgɔn i b'i yɛrɛ sara. Et ça va te coûter cher hein. Awɔ a logiciel il y a des maisons tɛ n'u tɔgɔ fɔ label u b'a kama u bɛ ka dilan il y a 3 ans. Mais ne a bɛ ne de bolo. Han. Awɔ. A bɛɛ bɛ n bolo n pɛrɛnnen don comme jamais label la. D'accord. C'est international, pas national, c'est international. D'accord, mais label in e bɛna an ɲɛ b'a la depuis ni i b'a ye rap daminɛ denmisɛnnin baden de bɛ Bamako Mali minnu ye i b'a tugura i b'a ka baara kɔ an b'u wele ko Timidaja artistes label bɛna kɛrɛnkɛrɛn olu dɔrɔn de kama ou bien mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka par exemple n'i bɛ Faransi n'i bɛ Côte d'Ivoire ni i mana kɛ Mali artiste wɛrɛ ye est ce que i bɛ se ka don i b'a ka label kɔnɔ. Diɲɛ bɛɛ bɛ se ka don a la diɲɛ bɛɛ hali américain bɛ se ka signer a la bɛɛ je te dis c'est international. Donc mɔgɔ de bɛ yen ko musique kanu b'i la talent b'i la n'an ye n'i y'a convaincu an bɛ signer que ça soit tu es ivoirien burkinabé ou bien guinéen malien n'importe quelle nationalité an bɛ se ka bɛɛ signer. D'accord. A tɛ dan Mali dɔrɔn ma parce que n'i ye artiste minnu ka fɛn caman n'a y'a lamɛn dɔrɔn n'an bɛ se ka baara kɛ min an bɛ baara kɛ n'o ye. D'accord. Voilà. Allez. Iba an bɛna musique dɔɔni lamɛn parce que tiɲɛ yɛrɛ an ye caman fɔ dɔɔni i ka denniw cɛ i manu ɲɛɛlɛse nka mɛnɛ ni m'an lasɔ min ɲina i b'a dɔn k'i ye 31 i b'a dɔn k'i ye manu kɛ 31 ɲina 31 i manu bila ka go plaqué yan e ma 31 kɛ cogo la e y'o kɛ ɲina manu ko bon k'an b'a lamɛn ko a bɛɛ la cɛ k'an ka wari t'i di. Manu ma wari di go ma bɔ wa plaqué ta di. Ne ma fɔ mɔgɔ kana wari di dɛ wa ma fɔ fana mɔgɔ fana ka taa ka go sɛbɛkɔrɔ dasi ma fɔ saramu ne o jugu kɛ an b'u sɛbɛkɔrɔ ne ka ne dɛsɛli an ka dasili bɔ. Non c'était juste pour faire ironie parce que ne fɔ mana ka dɔnkili da ka mɔgɔw la yɛlɛ quoi. Donc mɔgɔw kana o côté ta sérieux wala u kana manière interpréter a ɲɛ ma parce que o tɛ quoi. Genre ka essayer go bɛ ka ko minnu kɛ manu na dɔrɔn genre an b'a kɛ ironie 31 ni Saint-Valentin ninnu dɔrɔn parce que ne fɔ mana ka dɔnkili da ka mɔgɔw la yɛlɛ quoi. Donc mɔgɔw kana o côté ta sérieux wala u kana manière interpréter a ɲɛ ma parce que o tɛ quoi. Genre ka essayer go bɛ ka ko minnu kɛ manu na dɔrɔn genre an b'a kɛ ironie 31 ni Saint-Valentin ninnu dɔrɔn. Voilà o dɔrɔn don ɲɛnajɛ de don i b'a dɔn ko jeunesse yɛrɛ ye ɲɛnajɛ dɛ donc vraiment n'i y'a dɔnkili bɔ mɔgɔw b'a les gens d'autres pensent que c'est la violence et ne yɛrɛ bɛ violence contre la violence faite aux femmes ne b'a contre la ne yɛrɛ b'o contre la yɛrɛ de donc n t'o fɛ mais c'est juste pour faire le rap comique et puis banna. D'accord. An bɛ i b'a ka denni lajɛ a bɛ Joliba FM sanfɛ an bɛ Joliba rap kɛnɛ kɔnɔna na i b'a wa denni o. Sabali ni te fei kana nga wari dum kata restola kana ga dumuni dum kata botila kana ga butemi ikele ni nekele ni ekele ni yene munu ne bi sebe koro dasi ikele ni nekele ni ekele ni yene torompe ni bi sebe koro dasi ni bi sebe koro dasi ni yene torompe ni bi sebe koro dasi anga rendez-vous follow live meshi songo demande rendez-vous flana nai tulu songo demande rendez-vous sabana nai fini songo demande akala kani joni mako iPhone 12 ego iPhone 12 oi 12 kuye nebe fembe same nega wari tege fuye abe feka film tourne kake novela siye medeni tado nega jugu ni canal nisiye nifago konte boshu fe okuma tini naya ni hagli be muna no tena kene laya ni yenga wari dum ton pied mon pied iti jonga chien fie je m'en fous de ton pied deni yo ite savali ni te fei kana nga wari dum kata restola kane ga dumuni dum kata botila kane ga butemi ikele ni nekele ni ekele yene munu ne bi sebe koro dasi ikele ni nekele ni ekele yene torompe ne bi sebe koro dasi kane ga wari dum kante bo 41 kane ga wari dum kante bo Saint-Valentin ambe kogo taka dogo so kate me gardien na mi manga wari di
nebe doi faga chela abeke chamina ne tebe ni misanina ni makishi bila ini nebe nyogon dunyina andi kono boli bila mbiti bila jegandala imeni ka bola ni kele ni me bongetala nei kukaje ibe kila kane torombe idale memina ote seka ni afronte mi sebe koro koshi mi sebe koro dashi walai ni mina nebi sebe koro walo deni yo ite sabali ni te fei kananga wari dum kataras dola kane ga dumoni dum katapotila kane ga puteini ikele ni nekele ni ekele iyene munu nebi sebe koro dasi ikele ni nekele ni ekele ni yene torompe nebi sebe koro dasi nebi sebe koro dasi iyene torompe nebi sebe koro dasi. Gladiator. Mais clip a bekara oro kelina. Non, clip kera donc parti do gara bija parti do gara Benin. Mais il quand est sur là, il quand est là sur tout. Non, parti do gara Malla. Ni quand il y a un parti de Bonya tourné dans 3 pays, 3 différents pays. Donc un donc Abidjan, après Ghana Bamako, quand il y a un parti Douala, quand c'est moi je le considère comme le meilleur comédien au Mali. Hein. Ouais. Donc allez fana il va on a marre de il va. Donc quand il gladiateur 100% les gros big up à lui si il nous regarde on a élément vraiment bouffo pas voilà allez fana kabakodo bu bela jene fo ka participation na parce que artiste a ñoko demedi on be ar kon la c'est vrai ou be humour kono mais on be fait artiste domaine kono donc dans le système na mais on be kulungene no kono vraiment où sona ka participer nga fena a jarani ami to comique kono koy ante bo comique kono de parce que ne bi ni ngamina sansa e chien folo ki joka go jala yere yani ga do yani ka ke iba wani ki joka go jala yere akara to godi ki joka dika jarabi go do la ka jala akara to godi bon kera to do kera école so la dro jardi jo roga ma do fe c'est wa o tigere tellement o re sonane ne me ta parler ka ta wala to parler kun gadie wa yoro une fois de femme woni fini français ani fa do ko me ko tono jibi e o ku ye alu to monta ka comptable mais o ka war be ko me do nga fini ne wallahi to ne peut parler harmonie sans fait duguma casquette no te drone te ta ko la ne ma tono jibi ni ma pardon te ta cene ne jura goro la na kuru kono o gone ko farni buru sanga de ma che dongo do hein mais o laba ma jare élément donc mo no fe o tu nga responsable ko ko nga goto en cene ma so nga goto yi go aka responsable ya goto ko nga goto ja wa no fe e lu ga ni goy go ne an ne goto go bina relation a dumuni sanga de ma donc ma fuma ne rega film ka di goy takama chogo démarche parlu ni blogu parce que ne me kasidi nu fen jesi nu ni fen la di jamex nu sen barabo wen kana ta ko la nti ka joro kel che man bay do konko fa tel donc le farin buru ne bolo no ma dun on do to ko la fe me ba gala ma farin buru do ino kuro fu ka dibi do ne nyagoro nga che ne bo ngala ma nya be la docteur Soual Fusen Dawla jaman ba man ba de habla ne nyara la ko ne utara ne docteur Soual de ne nya la ni non ne go nya goto yi d'accord te bien koro de te sera candidat on me va là c'est ça bon mais ne ko e ka carrière be konnana e ki jogi militant e ka carrière be kono mune de la ka kila mi toucher fando fe fando e mu kila mali kono be mali ko kan kay marqué rere ni hakli bala kane marqué bon fando de la ka ne ka fando de la ka ta kasola ay dole fo ne kama kene ba la ka hinu tigila adimina ni tiena dongoro wala ni gerena ni tiena o we kala ka dron sitane wala la boy do so parce que tu me tania awo buka kuma sugu be fo donc maintenant we kala ka muru mo flawe bolo donc ale de o so après u ya datugo boy ne wole
a ma tɛ ne sɔrɔ ne terikɛ dɔ wele ne kɛrɛfɛ dɔrɔn o ye téléphone di ne ma k'ale kɔni bɛ kaso la dɛ ayiwa ko ale b'a assumé fana k'a ma nimisa fana bon o ye ne touché dɔɔnin ani n ka Mopti fana n kɛra concert kɛ mɔgɔ 3 sara olu bɛɛ bon ala ka hinɛ a kudayɔrɔ sumaya n yɛrɛ déplacera o la ka taa foli la o la bon banbagaw bɛ yen vraiment a ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ne ka carrière kɔnɔ parce que u 3 bɛɛ banna su kelen ne ka concert banna dɔrɔn a kɛra stade de kɔnɔ ou bien accident kɛ ne ka concert banni a kɛra Barama Bokum na o bɔtɔ concert yɔrɔ dɔrɔn mɔgɔ 3 sara olu ye kow ye mun bɛ mɔgɔ touché i ka carrière kɔnɔ quoi parce que bon saya ye bɛɛ jɛ mais saya ka jugu dɛ saya ka jugu vraiment surtout i kanubaga n'o sara i nɔfɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ an b'a fɔ de ala ka hinɛ la ko dayɔrɔ suma bɛɛ lajɛlen na o dayɔrɔ suma alors mun de kɛra la min jari yɛrɛ i ka carrière bɛɛ ko sege i b'a bi tugu mira la tuma bɛɛ ni hakili jiginna la f'i fari ka si bi cɛ bon o ye n ka dilajaw de team dilaja an ka guerriers mais warriors a da de don wagati min na i b'a abandonné la wagati min na bɛɛ i b'a bila dilajaw nana dɔrɔn don dɔ la de kana kɛ k'an ka carré kɔnɔna fara ko wuli kɛ de ye masakɛ wuli i ka don studio la i ka baara kɛ e de tuba kura ye quoi dilajaw na don o de kɛra ne ka o de kɛra ne ka renaissance ye i ba kura o don tɛ ɲinɛ o don fo ka diɲɛ wuli o ko de ko n'i bɛ sa anw de fɔlɔ bɛ sa quoi o y'a sɔrɔ e yɛrɛ tun ka commencer ka espoir ne tun bɛ fɛ ka dɔnkilida yɛrɛ dabila awɔ parce que kow cayara bon ko dɔw ɲagamina caman caman komi kow tɛmɛna n janfara ka kow kɛ ko caman kɛra n na quoi bon ne yɛrɛ ko n ko ne t'a dɔn nin bɛɛ kun musique dɔrɔn don fair play de kulonkɛ de don ɲɛnajɛ de don pourquoi nin bɛɛ méchanceté pourquoi nafa jumɛn bɛ nin na tɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ wa mun de don nin bɛ tan nin bɛ tan ala ye min dan na daga ye o dan na daga nin bɛɛ b'i garijɛgɛ sɔrɔ ala bolo fo n'i ma da min kama donc ne nana ye juguya bɛ na bonya mais ni dɔnkilida n'i nɔfɛ dɔrɔn u bɛ fɛ ka n dun n ka kaɲi alors que ne fa yɛrɛ kan ka da ye ko kana dɔnkilida ni tun y'a dɔn hali n tun k'a lamɛn o bɛɛ jiginna ne kunkolo la o bɛɛ jigin mais ne y'a faamuya k'a fɔ juguya tɛ ban mais jugu fana tɛ s'i la quoi parce que barika min bɛ ne la hali o tɛ baarako bama la quoi u ka naga kan bɛɛ fɔ mais toujours i b'a ye dɛ i b'i ka manamana kan bɛɛ fɔ mais don o don fɛn tɛ bɔ a la dɔ de bɛ fara a kan ka taa est ce que i sɔn juru tɛ tigɛ k'i to i ka soju la don kelen n'i tɛ e fɛ karisa ka kɛ min ye n'a tɛmɛn'o kan don o don a bɛ ka tɛmɛ o kan e bɛ tɔɔrɔ de e bɛ kuma caman caman ni video kɛ ni manamana kan fɔ la i na sɛgɛn sa i na sɛgɛn o la n'i sɛgɛnna dɔrɔn i na baara kɛ ka taa karisa yɛrɛ ta ɲɔgɔn ɲini donc o de y'i touché kosɛbɛ o de ye n touché awɔ d'accord Iba bibi na n'i ko ko i b'a ka featuring kɛ yɛrɛ i ka featuring de rêve ye jumɛn ye an bɛ don min na komi bi en tant qu'un gladiateur en tant qu'un Iba One en tant qu'aujourd'hui featuring de rêve kelen min na o ye Jay-Z de waaw ne ni Jay ka biti minɛ san kɔnɔ n b'a dabiri a da la o y'a banni Jay-Z kelen kelen n b'a dabiri a da la walayi i bɛ Jay-Z ten e cɛ sama kɔngɔtɔ mana jigin kungo la a ma ɲi mun ne sama kɔngɔtɔ de ka c'est à dire sama kɔngɔtɔ n'a ye dumuni ye a bɛ dugukolo ni dumuni bɛɛ dun ɲɔgɔn fɛ Jay-Z ninnu b'a fɔ k'olu ye mɛrɛ olu tɛ se ka c'est à dire peut-être an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka ne minimiser ko il est africain n bɛ sɔrɔ ka a yirala ko k'e de fɛn ye n bɛ zami y'u k'a la o y'a bannen allez maintenant parce que e filɛ nin ye e cɛ i b'a dɔn ne bɛ siran e ka ko ɲɛ e bɛ rêver fɛn dɔ la sigi ne hakili b'a la sisan a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a tɛ se ka kɛ sa e ma ne Nigériens da bɛɛ ko ko cɛ tɛ mais ne dabali ban o bɛ kɛ cogo di parce que an b'a fɔ ko depuis an b'a fɔ ko cɛ da ka bon finalement an b'a bɔ dabaya la ka bila réalité n bɛ ka kuma dɔ fana f'i ɲɛna tellement ne tun bɛ kuma yɛrɛ kan n bɛ n yɛrɛ fɔ k'an yɛrɛ fɔ i b'a dɔn ne ye n yɛrɛ fɔ fo ka tila k'a bɛɛ kɛ réalité donc ne ko n bɛ yala jet privé la n ye clip tourné jet privé la ka tila ka yala jet privé la n ko n bɛ kɛ numéro 1 Afrique bɛɛ kɛra numéro 1 Afrique francophone ni anglophone na n ko n bɛ 26 mars ci n ka fɛn MC Fou la n y'o ci an man to Mali la ka diɲɛ bɛɛ lasɔn awɔ
o fana kɛra n tɛ taa Sine an tɛ taa France tɛ taa États-Unis awɔ man to Mali bala ka diɲɛ bɛɛ lasɔn n tila k'a fɔ n ko n ka bamanankan bɛ diɲɛ minɛ a ye diɲɛ minɛ mais e b'a fɔ n ko don kelen n bɛna yɛlɛ mobili dumanw na ka tila ka sobaw ni fɛnw fana jɔ o fana kɛra c'est à dire foyi ne ma foyi de fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ moi je me rappelle min ye dabali ban donc là sigilen bɛ talibe ninnu ka pɔni sanfɛ i ko cɛ i b'a dɔn k'i b'a dɔn ko nin de fɔ o y'a sɔrɔ lafuni bɛ fɛ la k'i b'a dɔn ko ne nin bɛ fitinin ko ne nin bɛ fitinin kɛ mais sigi i kɛlen k'a kɛ de c'est là où moi j'ai ne hakili taara ne ko cɛ kɔrɔ fɔ parce que ne y'a fɔ n ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ye n ko don kelen n ko ne lafuni bɛ fitinin parce que lafuni ka di ne depuis ne fitinin ma ne bɛ lafuni lamɛn ka lafuni na depuis lafuni ni Jimi Sisoko ka unité ne bɛ lafuni lamɛn donc lafuni ka lafuni ne yɛrɛ tun ye lafuni fani yɛrɛ de ne bɛ lafuni ka concert fɔ n kɔ ka foyi tɛ fɔ n b'a bɛɛ lajɛ n b'a ka son lamɛn a lafuni ka album mana bon ne de peut-être kuma sa fɔlɔ bon ne t'a dɔn don kelen don dɔ la yɛrɛ ko ne lafuni bɛna ɲɔgɔn ye ko ka tila ka na featuring ni fɛn kɛ ne ko c'est à dire a tɛ jigin kunkolo kɔnɔ quoi mais o kɛra 2018 n y'a la déplacer ka na fɔ Mali la ka na n'a ye fo Maɲanbugu e y'a la déplacer ya n taara ni lafuni ye fo Maɲanbugu sugu la an ye zɛrɛn don ka clip tourner i b'a dɔn wa vouloir c'est pouvoir c'est ça tiɲɛ k'i diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kanu i bɛ fɛ ka kɛ fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ta ni sɛbɛ walahi bilahi i bɛ k'a ye en fait c'est pas sorcier ni diable i b'a dɔn ni ne nana dɔrɔn ne ye nin da fɛn fɛn kan walahi n y'a bɛɛ kɛ sigara foyi t'a la nin dɔrɔn de ni d'a kan dɔrɔn e kanu fɛn d'a kan ka voilà a ka diya i ye quoi i k'a ta ni sɛbɛ courage avec le courage walahi ala bɛ porte dɔ dayɛlɛ i ye i hamina ko ye min ye i b'a sira kan hali n'i m'a bɛɛ sɔrɔ i bɛ dɔɔnin sɔrɔ mais i b'a e bɛ se ka nin bɛɛ gérer cogo di de toi seul i bɛ se ka nin bɛɛ gérer cogo di de n'i kɛra tɔgɔtigi ye c'est que i chargelen don bɛɛ bɛ fɛ ka kuma i fɛ bɛɛ bɛ fɛ k'i wele bɛɛ bɛ fɛ k'i ye toi comment toi tu parviens à gérer tout ça non bon parce que mɔgɔ de b'i ka wagati la wagati min na i b'i yɛrɛ forcer yɛrɛ de ka adamadenya kɛ mɔgɔw fɛ ka ko diya dɔn mɔgɔw la parce que mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye mɔgɔ bɛ tɛmɛ da caman na ka s'i fɛ yen de dɛ dencɛ bɛ du caman kɔnɔ koyi i b'a sɔrɔ dɔnkilidala bɛ du caman fana kɔnɔ mais ni i y'a ye u baw du bɛ kɔnɔ ka na i fɛ yen sigediya de don ani kanu de don voilà sinon i tɛ se ka fisaya ni bɛɛ ye quoi c'est à dire n'i b'i ka wagati la tuma min na ko diya dɔn mɔgɔw la i bɛ fɛnw la nisɔndiya n'u nana i fɛ yen i b'u bisimila ka ɲɛ i bɛ kuma dumanw f'u ye diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ waati ni kunkurun dɔrɔn de mɔgɔninfin n'i ma jigin ala yɛrɛ de b'i la yɛrɛ ma voilà ne b'o yɔrɔnin faamu n bɛ baro kɛ mɔgɔw fɛ ni n ka faniw nana n bɛ baro k'olu fɛ problème familial ninnu u b'olu gérer mɔgɔ minnu mɔgɔ bɛ na ni kɛrɛfɛ mun m'a sɔrɔ n'u ye kɛrɛfɛ mɔgɔ sɔrɔ n bɛ fila f'u ye téléphone na bon ka mɔgɔw la nisɔndiya tuma dɔw la dɔw bɛ n'u ka anniversaire fɔ ne yɛrɛ o y'an anniversaire ko ninnu dabila mais ne bali dɔrɔn ka t'o tigɛ anniversaire la o ko wari ne tɛ se ka wari minɛ la ne ko wari minɛ la c'est 25 millions de sara ne ko wari minɛ la n bɛ taa kɛ fu mais ne Mali la ne bali ka n tɛ fɛn minnu kɛ quoi par exemple hali mariage ninnu n ka fan dɔ bɛ na dɔrɔn ko n bɛ fɛ ka i b'a olu mariage la a t'a dɔn ko n'olu dabila quoi ne tɛ se olu la quoi mais o bɛ n'o fɔ yɔrɔ min dɔrɔn n b'a fɔ ko problème t'a la bon i ka condition ye min ye o t'a sɔrɔ dɔrɔn n bɛ sɔrɔ yen n bɛ wuli n bɛ taa mais a tɛ foyi tiɲɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ olu tɛ fosi ye quoi donc finalement a tigi dabali bɛ ban o tigi ka kanu tɔ bɛ bonya i ka fan dɔ bɛ kɔnɔ quoi c'est olu ka ɲi quoi socialement social bɛ an Mali de kɔnɔ an ye maliyɛn de avant tout quoi mana kɛ cogo cogo i ka social considéré c'est très important i b'a wagati a bɛ ka surunya kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na komi bi i ka kow tɛ dɔn ka ban kosɛbɛ mais sisan ni i b'a ka ko ta k'a lajɛ mun la i b'a yɛrɛ kilasi ko jɔ pewu k'i ɲɛ bɔ kilasi ko ma k'i ɲɛsin baara wɛrɛw ma pourquoi i b'a kilasi jɔ bon n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ n bɛ to ka ye n ka page duguma n ka fan dɔ bɛ to ka commentaire bila ko est ce que Iba b'a yɛrɛ valeur dɔn n bɛna f'u ye ne bɛ n yɛrɛ valeur dɔn ka tɛmɛ olu kan bi bi in na ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la niveau min na Mali tɛ tuguni quoi ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ la international avec les Jay-Z les Eminem le Drake ani Meek Mill ninnu genre ani Pape Suma ninnu bɛ ani Bobby Shmurda ninnu bɛ cogo niveau min na bi ani Young Nba ninnu ne n'olu bɛ catégorie kelen n'i ye ne bila olu tɛ se ka foyi Américains tɛ se ka foyi kɛ arabu la ne tɛ se ka min kɛ Nigériens tɛ se ka foyi kɛ afro la ne tɛ se ka min kɛ Jamaïcains tɛ se ka foyi kɛ dancehall la ne tɛ se ka min kɛ Dima Deno ye
u tɛ se ka foyi kɛ ni ne ka dɔnkili ni juguya b'i la ani i ta ye ko ye e k'a bɛɛ jateminɛ ka na ani snapper ninnu e ka ne ka double album n bɛ fɛ maliyɛnw k'u sigi ka ne ka 33 morceaux lamɛn o k'a lajɛ ni ma rap caya n y'a bɛɛ kɛ n'i y'a ye ni couleur sugu bɛɛ k'a la voilà n'i y'a ye ne ye nin trophée bɛɛ ta 5 Afrima parce que u y'u sigi album lamɛn de album kunturu fa album kɛra meilleur ye Afrique dugu bɛɛ la presque n kun bɛ compétition la album kɛra meilleur ne m'a yɛrɛ choisi dɛ olu de ne choisi u ye ne ka album choisi album caman ju bɛ yen mais mon empire n'i y'a jateminɛ ne ye rap k'a la a tɛ tɛmɛ rap 4 kan a tɔ bɛɛ mélange i m'a faamuya featuring dumanw donc ne ka point fort ye o de je suis un artiste polyvalent n tɛ style kelen kɛ donc toujours n bɛ baara de n kɔni bɛ baara n tɛ sunɔgɔ hali n tɛ gingɔ ni ne bɛ concurrence la i tɛ sunɔgɔ dɛ i bɛ baara kɛ fo k'i kɔ juru tigɛ walahi parce que ne kelen de bɛ se ka dɔnkili bɔ kalo kalo n bɛ se ka clip kura bɔ kalo kalo n bɛ se ka sɔn hali album ba n bɛ se ka quadruplé n'a ni jama album 4 bɔ k'a di maliyɛnw ma n bɛna 3 de bɔ mais n yɛrɛ na n ye 3 bɔ walahi mɔgɔ mais i bɛ se k'o bɛɛ kɛ sɔrɔ classe t'a kɔnɔ mais foyi n tɛ classe kɛ mun na parce que n ɲɛ tɛ n yɛrɛ la classe kɔnɔ n ka bon classe ma o donc classe dɔw sans classe il va plus marcher donc ne bɛ se ka dɔnkili ne bɛ se ka urbaine kɛ n bɛ se ka rap commercial kɛ n bɛ se ka musique commercial kɛ fɛn fɛn de ye tubabu tɔgɔ ko musique hali n'i ye Mori Sumano ka terroir yabara fɔlɔ ta ka na n'u ye yan ne bɛ iti kɛ ayi poti ko tomati poti ta i ka n'a sigi hali i ka tabali y'a gosi m'a da ni min se diɲɛ kɔnɔ hali n'i ye kusubara tɛ dɛ hali ni ye tɔrɔmali ta ka na patan fɔ ne bɛ dɔnkili la c'est à dire a tɛ yen quoi kuma ni yɔrɔ c'est à dire ne prévu de yirila dɔrɔn musique la ka c'est à dire o yɛrɛ ka bɔ yen n de bɛ album bɔ fila ni min ye cɛ o k'a kɛ mais mun de bɛ bila ni album fila mais n b'a fila bɔ k'a di parce que kelen tɛ n bɔ kelen tɛ n ka faniw bɔ dilancogo ka ca a ka ca trop mais e t'a dɔn k'i bɛ ka baara di mɔgɔ ma o la ayi mais ne baara di mɔgɔ bon 2021 kɔnɔna la n bɛ bɛɛ bila k'i bɛna dɔwɛrɛ k'i bɛna bagi sujet di mɔgɔw ma rap la u b'a traité quoi bɛɛ bila baara la bɛɛ bɛ baara kɛ n bɛ dɔ kɔ juru tigɛ walahi n'i yɛlɛma n bɛ flash fili n'i yɛlɛma n bɛ flash fili n bɛ fan bɛɛ kɛ dɔnkili ye n bɛ réseaux sociaux sanfɛla n b'a saturé n b'a kala trop wa n bɛ clip de bila ka na mun se t'u ye k'a kɛ quoi mais no an ka cɛ caman cɛri maɲi n'i kɛra dilanjɛ k'i bɛ kɛ nɛgɛkurun de mais Burna Boy ni Wizkid ninnu ni fɛn ninnu e bɛ ka maliyɛnw laɲinɛ o kɔ parce que an ɲɛ b'a la i bɛ ka taa trophée baw ta ka na n'u ye ani n bɛ ka style fana changer e ma denni o style n tɛ n ka style o mais e tɛ nin kɛ kɔrɔlen mais mun bɛ k'i donni na sa ayi n bɛ ka diɲɛ bɛ waati min na i b'o ko de kɛ wa n ka drill bɛ nalen quoi grand père son drill a clip de bɛ bɔ a clip direct de bɛ nalen cɛ i b'a drill mais ne ma drill kɛ n ko mon empire ye drill de ne ni Ariel fana ta tɛ drill dɛ ne ni Chris ta tɛ drill dɛ mais n bɛna n tulonkɛ drill la dɔrɔn ka yɛlɛ ne patron donc o kɔnɔna na i bɛ fɛ ka i bɛna est ce que an bɛ se ka featuring surprise wɛrɛw ye diɲɛ kɔnɔ parce que kuma bɛɛ de bɛ surprise featuring bon sisan ne ye son individuel bɔ ka album individuel bɔ o cayara sisan je crois que sisan n tɛna taa ni collaboration de ye n tɛna artiste fɔ mais n bɛna a labɛn parce que corona ressuscitera tuguni quoi mais ni ala y'o nɔgɔya n'a ye voyage daminɛ n bɛna artiste international caman ta u bolo minnu tɛ se ka kɛ n b'a bɛɛ kɛ quoi ouais n bɛ Grammy ni ye Grammy ta dɔrɔn n bɛ sɔrɔ ka bye bye fɔ maliyɛnw musique ma jɔ donc Grammy ko de b'i kunkolo kɔnɔ sisan awɔ n bɛ na n'a ye ni ala sɔnna n n'a bɛ na Grammy n ko n b'a hali kelen tɛ n bɛ na n'a ye mais d'accord Iba ko wagati tɔ miniti sanga 7 mɔgɔ caman ye réclamation kɛ ko i ni Siri ka featuring k'a bɛ ka mun kɔnɔ k'an bɛ se k'an sigi ka makɔnɔ i b'a fɔ ye ko ne ko ne ni Siri kɛ dɔnkili caman na dɛ an ye album caman kɛ a caman ba barrière foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo ni ala kisira ko min na a wala tigɛ n'ala sɔnna ma bon ko problème tɛ ni ala ko k'a bɛ kɛ don min na a bɛ kɛ wa problème fosi t'a la cɛw bɛ sɔn ka kɛ kabako dɛ bon ayiwa e tɛ den musique ni jim bila ye d'accord donc an bɛ Jabate b'a fo de passage n'a bɛ ka lamɛn nin wagati na an b'a fo de passage Iba an bɛ don min na komi bi Mali kɔnɔna na
il va être très reconnaissant. Il est fidèle à ses gladiateurs. Et puis, il va mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ pourquoi il va ti tugu waritigiw kɔ mun na ni waritigiw ti ko kɛ pour que ka se ka a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen pour que ka se ka dɔ fara kow kan. Bon i b'a ti sɔn olu ko ninnu ma de. Bon mais i b'a ka bɔ a yɛrɛ ma de yan. Jamais. Bon o côté ye min ye ni waritigiw ka di n'u ka di n'u ye dugu kɔnɔna na n b'u fo ni an bɛ n'i y'o yɔrɔbaw ni fɛnw na n'an y'a ɲɔgɔn ye buwatigiw ni fɛnw na n b'u fo komi n ka buwati la taga tɛ ten sariya ne ka taa n ka ye buwati la ni ne yɛrɛ ni kalo la sɛ fo san wɛrɛ o kalo ɲɔgɔnna la tuma dɔ la mɛ a bɛ bali k'an ci kun na dɔrɔn n bɛ taa hali su in na a bɛ se ka kɛ yɛrɛ n bɛ pan ka taa buwati la wa ni annulé don dɔrɔn bon i bɛ taa k'i défoulé mais ni waritigiw ka di ne yɛrɛ bɛ taa waritigi dɔw fɛ yen ka t'u fo n bɛ taa waritigiw fɛ yen mais a man ca de ne sari k'a fɔ ko n ka vie de bilalen don a ma non 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 ni waritigiw ka di waritigi dɔw bɛ taa n fɛ yen n bɛ t'u fɛ yen i y'a ye dɔw bɛ yen yɛrɛ olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ mais dɔw bɛ yen bon n bɛ se k'olu tɔgɔ fɔ yan olu tɛ problème ye par exemple sisan Mamala ye n ka mɔgɔ ɲɛnamaba de Mamala ne ma deli ka foyi kɛ ko diɲɛ kɔnɔ bi ko Mamala m'an dɛmɛ n t'a wele téléphone na dɛ i b'a kalama ko cɛ ɲɔgɔn de tɛ yen i b'a dɔn ko a bɛ ne to sigilen de dɔrɔn ka sɔn bɛɛ ci ne ma dɔrɔn ko i ka nin bɛ yen i ma fɛn fɔ n ye yala n tɛ fɛ k'i tɔɔrɔ de sa non 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 n y'a fɔ i k'o dabila k'i ka to k'a fɔ n ye a bɛ fɛn bila ka na d'i ma enveloppe bila ka na d'i ma n y'a fɔ a ye n m'a fɔ a ye a hakili bɛ na ala tɛ ɲinɛ n kɔ seconde kelen bon n fa fana bɛ yen tonton Adama Damis hali n voyage tɔ ka taa Benin sa a ye paquet di yan mais olu t'u yɛrɛ yira o olu ka sira foyi t'o la o fana n ye 50 millions di yan ka tɛmɛ non fɛn bɛɛ ni ye n donna fɛn o fɛn la diɲɛ kɔnɔ a bɛ n kɔfɛ tonton Adama Damis walayi fɛn bɛɛ mais an filɛ yɔrɔ min na sisan hali ni n ka mobili kunkolo y'a di ma a ye mobili kura di yan walayi mais comme olu tɛ n ka ko ye tuguni donc déjà an bɛ ka baaraw ni fɛnw de kɛ ka essayer an ka milieu kow ka musique valoriser toujours ka se ka fanga di Mali musique ma dɔrɔn a banna. Free Iba an kɔni ko a sera sa an ye caman fɔ hali n'a y'a sɔrɔ an y'a ta camancɛ la an kɔni an sera ka caman fɔ fɛn min nisɔndiyara mɔgɔ caman yɛlɛla bi n b'a dɔn an ka vie mais mun y'i bila double concert fana na double concert min ɲɔgɔn tɛ kɛ ne de b'o kɛ o sisan ni mɔgɔ bɛ aéroport pisi de la olu tɛ koba ye quoi mais sisan Iba jama tɛ kun ye o donc an y'a kɛ fila ye dɔrɔn pour que a bɛɛ ka se ka don ka tila k'a fila bɛɛ fa on a été obligé ka concert kɛ 2 fois mais ko tellement il jouera k'ale yɛrɛ tun tɛ fɛ ka ko mɔgɔ i ka public yɛrɛ ko ne ma ko tellement que Iba jouera c'est le tellement ne mun ka Zaroua dɔnkiliw da awɔ ka dɔn kɛ k'i joualen ba kun don cɛ i joualen kun don dɛ trop bien live mun kɛ mɔgɔw mɔgɔ impressionné bon même profiter ka Gladiaw fo vraiment sur Gladiaw ils sont à féliciter Gladiaw bɛ baara de kɛ kojugu ni Iba ye i b'a dɔn ko Gladiaw bɛ ɲini ka datu ne la n bɛ se k'a fɔ u y'a datu n'a yɛrɛ ka ban sur ne ka YouTube tɛ ka jɔ tuguni bururu an taa dɔrɔn million de vues clip fɛn fɛn u bɛ k'a bɛɛ layɛlɛ million de vues la et puis vote trophée di minnu kɛra vote ninnu ala y'o ye min kɛ n ko ni n ko n bɛ bɔ ka direct kɛ ko n b'u fo walayi bilayi ji bɛ ci ɲɛ kan parce que n t'a dɔn u bɛ ka i b'a ko bolo cogo min na hali a taara yɛrɛ ka ne yɛrɛ bolo da u fana ka ko bɛ ne bolo cogo min na 2022 n bɛ u saturé de quoi hali u tɛ tila dɔ la mɛ dɔ bila ka na awɔ d'accord Iba sisan an bɛ kumakan laban di ma Joliba rap kɛnɛ kan i bɛ se ka min fɔ fanu ni auditeurs ye bon Sul n b'i yɛrɛ fo fɔlɔ k'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka Waranji Keyita fo fasa ka Team Gladiaw fo donc an élément bɛɛ ani Mali rap acteur bɛɛ showbizman bɛɛ ani fanu bɛɛ lajɛlen donc n confrère n frère bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ fo donc Ala ka barika don Mali rap la halisa. Merci Kankou Moussa, merci à tous les téléspectateurs, tous les followers. Si vous êtes à l'écoute de cette émission via notre application, on vous donne un big up également. C'était votre émission 100% jeune Joliba Rap avec Kankou Moussa et Iba One. Moi c'est Suleiman Traoré, on m'appelle toujours opérationnel. La complicité maison est assurée par le Coro Abouakar B. On va se donner rendez-vous le vendredi prochain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Booba Cash made it.